warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again. Now we are in meeting 5, and for the next we will see the material of meeting 5. Let's see. Okay, this is the material of meeting 5. The first is conversation asking about family, because this meeting 5 we will discuss about the tell me about your family. And the second is text reading about family, and the third is grammar focus and simple present continuous tense. And the fourth is conversation. The title is I come from a big family. The next is grammar focus quantifier. And the last, of course, exercise and assignment of meeting 5. And now let's we see the first material of meeting 5. Okay, look at the first slide. We will talk about the conversation asking about family, but before that, kalau kita membicarakan tentang family, kalian harus tahu dulu anggota keluarga kalian in English, ayah, father, mother, grandfather, grandmother, sister, and etc. Jadi sebelum kita masuk ke conversation, you have to know all of the member of the family. And look at the conversation here. The title is asking about family. There are two person here, Rita and Sue. Okay, you can practice this conversation with your brother, your sister, or maybe with your friends at home. Okay, guys, and now let we see the next slide. Okay, this is the next slide about the text reading about family. Okay, you can read this. For your assignment for quiz meeting 7, I have told to you. You can explain or you can tell about your family. This is the example. For example, here, I will introduce my family to you. My parents are dairy farmers. They always look busy. And bla 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 sampai terakhir. Kalian juga kalau dalam menceritakan keluarga, kalian bisa sebutkan nama, profesi, atau pekerjaan keluarga kalian, anggota keluarga kalian, dan kalian juga bisa menceritakan bentuk fisik dari keluarga kalian. Contohnya misalnya berambut panjang, berambut pendek, berbadan tinggi, gemuk, kurus, dan lain-lainnya. Bisa kalian ceritakan seperti contoh teks yang ada di reading text ini, Okay, you can read this one. Now, grammar focus. Here we will discuss about the simple present continuous. Apa sih simple present continuous itu? Nah, sebelumnya pertemuan yang lalu kita sudah bahas simple present tense. Kalau simple present tense itu menceritakan adalah kegiatan sehari-hari kalian. Nah, di sini sekarang yang kita bahas adalah grammar fokusnya adalah simple present continuous. Simple present continuous itu adalah kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi. Nah, makanya keterangan waktu yang sering banyak dipakai adalah now or right now, Nah, di sini ada contohnya. Dalam bentuk pertanyaan tadi di percakapan di atas, ada pertanyaan are you living at home now? Apakah kamu sedang berada di rumah sekarang? Yes, I am. Or no, I am not. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu cara membuat kalimat simple present itu gimana. Pertama, kalian harus misalnya kalian menggunakan kalimat saya sedang makan. Saya, I. Nah, kalau continuous kalian harus kasih to be. Pasangan I, to be-nya adalah am. Jadi I am. Makan, eat. Kalau sedang makan dalam continuous, verb-nya harus kita kasih ing. Jadinya eating. I am eating now. Yang artinya saya sedang makan sekarang. Itu contoh kalimat positifnya. Kalau dalam kalimat negatif, kalian tinggal tambahkan not sesudah to be. Jadinya I am not eating. Itu adalah contoh kalimat negatif. Jadi nah, kalau yang tadi di conversation ada bentuk kalimat tanyanya. Kalau kalimat tanya berarti to be-nya yang di depan, dibalik. Are you eating now? Apakah kamu sedang makan sekarang? Kalau pertanyaannya you, jawabannya I. Yes, I am. Cukup. Kalau tidak, no, I am not. Itu dalam contoh kalimat simple present tense dalam 3 bentuk. Positif, negatif, tanya. Kalau kita jadikan sebuah rumus, jadinya adalah subject plus to be plus verb, verb plus ing. Verbnya harus sudah ditambahkan ing. Sedang belajar, studying. I am studying. You are studying. They are studying. She is studying.
he is studying, ya. Mr. John is teaching. Like that. My mother is cooking. My father is working. Nah, itu contoh kalimat dalam bentuk positifnya. Jadi kalian harus tahu juga to be, pasangan to be-nya I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is, ya. My mother is, my parents are. Okay? And now let's we continue the next slide. Okay, this is the conversation again, the second conversation. The title is I come from a big family. Judulnya adalah saya berasal dari keluarga besar. Bukan di sini keluarganya besar itu badannya yang besar, tapi jumlah keluarganya yang banyak. Misalnya dalam satu keluarga ada 10 orang, 12 orang, ya. Nah, tapi sekarang ini kebanyakan sudah jumlah dalam satu keluarga itu sudah sedikit. Biasanya ada 4, ayah, ibu, anak 2, ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi zaman dahulu itu lebih banyak jumlah keluarganya. Makanya di judul di sini maksudnya adalah I come from a big family. Maksud di sini adalah dari keluarga yang jumlah keluarga dalam keluarganya itu banyak, ya. They are 2 person here, Marcos and Meli, and you can read, ya, the text and you can answer the question too, ya. Now, let's we continue the next slide. Okay, this is the last grammar focus, ya. We will talk about the quantifiers, yaitu maksud di sini pembilangnya bukan pembilang dalam angka, tapi dalam bentuk kalimat. Dan kita pakai dari sini persentase untuk penjumlahan seberapa besar kalimat ini, gitu ya. Contohnya di sini ada all. Kalau all berarti itu untuk frekuensinya itu 100%. Ya, di bawah all ada nearly all, hampir semuanya. Itu berarti sekitar 90%. Ada lagi most, kebanyakan, sekitar berarti 80%. Many, banyak, ya. A lot of juga banyak, tapi untuk persentasenya lebih banyak di many. Many itu sekitar 70, a lot of 60 sampai 65. Some, beberapa, ya. Not many, tidak banyak. A few, sedikit. A few sama-sama sedikit. Kalau no one biasanya disingkat jadi none, tulisannya none. Itu kalau dipersentasekan kan artinya tak satu pun no one itu. Berarti untuk persentasenya dalam perjumlahan matematika itu biasanya 0%. Contohnya di sini, ya. Kita pakai contoh dalam bentuk kalimat, ya. All families have only one child. Semua keluarga hanya memiliki satu anak. Atau nearly all families have only one child. Hampir semua keluarga hanya memiliki satu anak, ya. Atau most families have only one child. Kebanyakan keluarga hanya memiliki satu anak. Contoh kalimat seperti itu. Berarti kalau dalam penjumlahan persentasenya ini all itu berarti 100%, nearly all 90, most 80, many 70, a lot of 60, some 50, not many 40, a few sama few sekitar 40-30. No one artinya tak satu pun, biasa disingkat none, itu adalah 0%. Okay? Nah, itu untuk quantifier. Now, let's we see the last slide. Okay, this is a exercise or assignment meeting 5. Di sini saya kasih tugas atau latihan untuk pertemuan 5. Seperti biasa, as usual, you have to answer all the question in meeting 5. You have to open your slide, ya, and answer all the question in meeting 5. And of course, please tell your family in the text reading. Dan kalian juga tolong buat text reading yang menceritakan tentang keluarga kalian. Okay? Seperti biasa, you have to put or upload your link answer to UBSE meeting 5 and share in our WA group. Okay? I think it's enough for today. Thank you very much for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.